Apa kabar sahabat Ablen? Selamat sore, terima kasih. You're legend. Jalan barusan ke arah Opera House, cuman karena kebetulan di sana itu ditutup, jadi gue nggak bisa ngelewatin aksesnya gitu loh. Jadi tadinya gue mau coba kasih lihat ke kalian, maksudnya Opera House dari dekat gitu loh, dan apa namanya, banyak nggak orang-orang yang ada di sekitaran Opera House gitu loh. Cuman berhubung gue nggak bisa akses, ya terpaksa gue harus coba rute lain atau kita ke tempat lain. Oke, gue cuma mau bilang kalau kalian menyukai video yang udah gue bikin ini, jangan lupa di subscribe videonya dan jangan lupa di like dan juga di share gitu loh, karena itu sangat membantu banget buat gue untuk membuat channel Alblen jalan-jalan ini lebih baik lagi gitu loh ya. Jangan lupa di subscribe dan di like dan juga di share gitu loh. Terus loncengnya dinyalain, jadi kalian bisa dapat notifikasi setiap gue mengupload video. Alright guys, anyway, stick around and I'll see you guys soon. Ciao ciao. Oke guys, jadi ini salah satu display di mana biasanya itu lo bisa ngeliat gue ya, di mana biasanya setiap bulan apa ya, bulan Mei apa kalau nggak salah, di Sydney ini selalu ada event, bulan Agustus ternyata, yang disebut Vivid event, Vivid Sydney gitu loh. Jadi Vivid Sydney ini dia mendisplay hampir semua gedung-gedung, khususnya Opera House dan Harbour Bridge, dengan light show, dengan lampu-lampu yang sangat keren banget gitu loh. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu Vivid, ya itulah Vivid Show gitu. Ya ternyata Vivid Show ini bakalan tetap diselenggarain tanggal 6 sampai 28 Agustus 2021 gitu loh. Jadi ini mungkin displaynya seperti ini, dan yang nantinya tuh gue lagi tuh, dan yang nantinya jadi kayak Harbour Bridge sama Opera House itu bakalan kelihatan lampu-lampu ini ya, lampu-lampu kerlap-kerlip dan gemerlap dengan desain efek-efek yang keren banget gitu loh. Dan di sini ada museum juga yang bakalan nanti di iniin sama lampu dari Vivid Show. Dan hampir semua gedung-gedung yang ada di belakang gua itu semuanya bakalan kelihatan megah dan mewah dengan atraksi lampunya gitu. Jadi mudah-mudahan sih bakalan jadi ya itu Vivid, karena bisa dibilang Vivid Show itu ya, kita bicara sebelum lockdown ya, itu mengundang turis attraction banget gitu loh. Jadi pemasukan devisa untuk negara dari tourism industry, it's really good. Nah pertanyaannya, dengan adanya lockdown ini, apakah akan tetap terselenggara gitu loh? Karena tahun lalu mereka meng-cancel itu semua gitu. Nih, ini jadi di sebelah gua ada museum contemporary art. Jadi buat lo semua yang suka art dan berbau-bau artistik, inilah dia tempatnya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri kan, di depannya udah ada display kayak very very unique and artistic
apa bisa dibilangnya ini ya, statue atau apa ya, bahasa Indonesia gue lupa lagi. Gitu loh. Cuman karena berhubung kita nggak bisa masuk, jadi kita lupain aja Glenn. Oke Glenn, ini dia. Hai guys, sekarang gue lagi ada di salah satu daerah bisa dibilang hotspotnya Sydney untuk COVID ya. Jadi ada beberapa venue yang ada di sekitaran sini, hampir banyak ya beberapa venue yang terkena COVID menurut data dari pemerintah, gitu loh. Jadi ada di manakah gue? Ya, gue sekarang ada di Bondi, gitu loh. Jadi gue mau ngajak lu semua, kita lihat kondisi di Bondi ini seperti apa. I'll see you guys soon. Ya, jadi gue sekarang lagi ada di Bondi. Bisa kalian lihat sendiri, lumayan agak sepi, tapi di sekitaran sana banyak banget mobil-mobil yang lagi parkir. Dan kalau lu bisa lihat, banyak para surfer main surfing sedang menikmati ombak di Bondi ini, gitu loh. Banyak banget sih, dan ombaknya bisa dibilang kelihatan lagi sadis, emang lagi kenceng banget, gitu loh. Di situ ada salah satu tempat favorit gue, namanya Bondi Iceberg, gitu loh. Jadi itu kayak restoran sama bar ya, bisa dibilang. Makanannya enak dan tempatnya juga asik dengan view yang spektakuler, gitu. Bondi Iceberg itu di bawahnya tuh ada kayak kolam renang gitu, airnya nyambung sama air laut ya, airnya tuh jadi nyambung dari air laut, jadi nggak perlu diisi. Nggak perlu capek-capek kuras. Wah, lu lihat sendiri tuh, ombaknya gokil, luar biasa banget. Ini ombaknya lagi bener-bener kenceng banget ya, luar biasa ya. Buat para surfer, they're really enjoying it. Oke, kita coba jalan ke arah sana yuk. Terus dan lagi kalau mau lihat, ini kan kata pemerintah. Ya, jadi ini kan kata pemerintah daerah hotspot. Nah, kalau bisa nggak boleh keluar. Tapi kok banyak banget orang-orang yang pada keluar di daerah sini malah, yang bisa dibilang hotspotnya. Aneh. Ini kalau lo bisa lihat apartemen yang ada di sekitaran sini, it's they all have amazing view. Gitu loh. View-nya pasti keren banget. Secara laut lepas, pantai gitu kan. Lepas tanpa gangguan. Maksudnya nggak ada gedung-gedung di depannya. Oh ya, ini iceberg yang gue bilang tadi itu dia tutup, dan biasanya gue suka di daerah sini karena nih outdoornya mereka. Cuman kayaknya gue nggak boleh masuk, gue cuma pengen lihat. Jadi ini sih di gate begini, boleh masuk nggak ya? Gue sih cuma pengen lihat sebetulnya. Jangan deh, pada gue dimarahin orang. Jadi view-nya di situ keren banget gitu loh. Biasa kita duduk-duduk di situ sambil ngopi-ngopi, gitu loh.
ternyata banyak ya orang yang pada berkeliaran di dunia. Kalau memang menurut the government saying that this is considered daerah hotspot, tapi kenapa masih banyak orang yang berkeliaran? Mungkin karena suasananya juga ini di luar ya, gitu. Asik sih. Ya susah ya sebenarnya melarang orang untuk diam di rumah dengan udara ini yang tiba-tiba udaranya tiba-tiba sunny. Sedangkan tadi di daerah Opera House sama daerah Circle K agak redup, agak mendung, tapi sekarang it's nice and sun. Nice and sunny itu ya kan, banyak orang juga kan pada jalan-jalan. Mungkin orang-orang ini ya lebih memilih untuk keluar daripada di dalam rumah. Ya, salah. Oke guys, gue sekarang lagi ada di Bondi dan gue ketemu salah satu pemain surfing yang dia mau meluangkan waktunya untuk gue interview. Oke, sekarang gue mau tanya-tanya dikit sama dia. Alright. Alright. Yeah, good. What's your name again? Bernard. Bernard. Yeah. Okay. Nice to meet you and thanks for your time. And let's straight to the point. I just want to ask you quickly about this whole lockdown and this whole COVID. What do you think? Look, I think the lockdown's necessary. I think the government's doing the right thing by lockdown. Look, I think Australia has handled it very well up until the last 6 months. They should have got a lot more supply of vaccines, and they should have rolled it out much quicker, like we're seeing in the US and UK and those kind of countries. So, if we had rolled it out much quicker in the last 6 months, I think we wouldn't be in this kind of situation where we're going through another lockdown. Right. Okay. So since the government mentioned on TV on the news saying that Bondi, it's the hot spot area for COVID. What do you think? Like, because when I see people around, you know that people are not supposed to be going out, this and that. What do you think about that? I think it's been blown out of proportion by quite a lot. It all started from a limousine driver in hotel quarantine, getting the virus out through that way, who wasn't vaccinated. So I think the government's let us down in that way by, this guy was going from airport to hotel quarantine. He should have been vaccinated. So that was a slip of the government's security system and health system. And now they're just blamed on this Bondi COVID cluster because Bondi's a bit of a busy place and a lot of people come here, which I think is misrepresentation of what's happened lately. That's exactly what my opinion about the government. I think, like I said, it's been blown up for their own interest. But then again, we are the small people that a little bit suffer. That's right. You know what I mean? And since you mentioned to me before the interview that you are from Indonesia, I mean, you have a heritage of Indonesian background. Yeah. So can you tell me a little bit about your experience back in Indonesia and where have you been? And do you miss traveling? Yeah, I love Indonesia. It's one of my favourite places to go in the world. I've been there over 10 times in my lifetime, last 15 or 20 years. One of my favourite places in the world. So the biggest thing about COVID is missing travelling, and particularly Indonesia. So I really want this vaccine to roll out quicker so we can get vaccinated and start travelling again and do what we love. Ah, nice. I can see that you just finished playing surfing. Yeah. Yeah, right. And okay, so I've got another 2 questions. Now, with this whole mask mandate, the government saying it that it's mandatory that we have to wear a mask when you gathering with people. Now, a lot of people wearing a mask when they're outside. What do you think?
do we really have to wear a mask when we outside enjoying the sun with the beautiful weather like this? I think for the most part it's not that necessary, but I think the government's taken the stance of everyone wear a mask, outdoors or indoors, to go the safer way about it, which I can understand. Because we're hearing COVID cases are being passed on by fleeting contact, people passing one another, it's just in the shopping centre, for example. So I think they're trying to protect themselves and keep the cases down. But For inside, yeah? for inside, outside seems a bit over the top, but I can kind of see where they're coming from, even though it kind of seems unnecessary. I guess if they're a runner and they're blowing sweat and breathing heavily, it could pass on to someone. Is what they may be. Especially when you sneeze, obviously you have to cover your mouth. That's You know what I right. mean? But so your point is when you're outside, you don't really need to wear a mask. I don't really think so, but I think they're being the safer option, and it's probably a bit over the top, but I can see where they're coming from. Right. Okay. All right. So I've got one more request from you, if you don't mind. Would you say hello to all my viewers in Indonesia? Say, halo sahabat Alblen. Halo sahabat Alblen, Apa kabar? apa kabar? Stay safe, Stay safe, stay healthy, stay healthy, and think positive. think positive. Yeah, keren. Well, thank you so much for your time, mate. And enjoy the good weather in Bondi. No worries, man. Take it Alright, easy. cheers, mate. See you, mate. Well, itu dia barusan interview gue sama salah satu pemain surfing. Salah satu pemain surfing yang ada di Bondi. And abis ini gue mau jalan-jalan lagi ke arah daerah Bondi Shop. Yang setelah itu gue mau coba cari orang yang bisa gue interview lagi. Okay? Stay tuned and stick around. Cheers. Where do I step up? Probably right here as well. Yeah, it's pretty safe in there. Oke guys, gue sekarang udah pindah ke daerahnya tetap di Bondi, tapi lebih ke north side ya, north side-nya Bondi gitu loh. Jadi biasanya di sini banyak sekerumpulan orang yang lagi surfing atau menikmati indahnya matahari atau lagi nongkrong aja gitu loh. Mau lihat kayak gimana keseruannya? Kita lihat yuk. Tuh. Jadi kalau dipikir-pikir hampir di beberapa daerah Sydney sepi banget. Tapi lo bisa lihat di sini. Di Bondi hampir semua orang ada di luar. Gitu loh. Hampir semua orang menikmati suasana pantai. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa di berita lebih dibilangin bahwa Bondi itu daerah hotspot, tapi ternyata banyak orang yang berkeliaran dan tidak memakai masker. Coba, lucu ya? Buat gue sih lucu gitu loh. Hampir semua orang nggak ada yang pakai masker di sini, gitu loh. Hampir semua orang nggak ada yang pakai masker. Ya kan, bisa kalian lihat sendiri. Hampir beberapa orang yang ada di sini, bukan beberapa ya, hampir semua orang yang ada di sini nggak ada yang memakai masker. Jadi kalian boleh isi komentar di bawah gimana menurut kalian, gitu loh. Kok orang-orang yang ada di daerah khususnya Bondi nggak ada yang pakai masker, tapi sedangkan orang-orang di daerah lain pakai masker, gitu. Kenapa? Apakah karena ini di dekat pantai,
karena katanya konon udara dari pantai karena airnya itu kan penuh dengan garam, asin gitu loh, dan yang diserap dari matahari gitu loh. Dan itu katanya ya, katanya ini belum tentu benar, belum tentu enggak gitu loh. Ini gue cuman dengar seliwiran aja. Katanya ya it's good for your skin gitu loh. Dan sinar matahari yang ada di laut itu sangat bagus. Jadi menurut kalian gimana? Gitu loh. Oh ya, by the way, gokil nih ini mobil. Ini vintage banget nih mobil nih. Sadis. Jadi di sana itu ada yang disebut Hyundai RSL. Biasanya kalau pada waktu summer itu tempat luar biasa banget gitu loh, rame dengan kerumunan orang. Ya, jadi gue sekarang lagi ada di tempatnya kayak kitnya Honda ya. Gitu loh. Jadi dari sini bisa kelihatan view-nya lepas. Tuh. View-nya lumayan asik sih. Dan di sini ada kayak jogging track gitu kan. Lucu, udaranya tadi mendung, sekarang tiba-tiba apa namanya mataharinya keluar. Kalau bisa lihat cek sign-nya, I am better than no man, it's better than I. Asik sih itu pesannya. Oke, sahabat Outland, gimana menurut kalian video yang udah gue bikin? Mudah-mudahan kalian semua bisa terhibur, dan kalau kalian menyukai video yang gua udah upload ke YouTube, jangan lupa videonya di subscribe dan juga di like, terus di share, dan juga di loncengnya dinyalain. Jadi kalian bisa tahu setiap gua mengupload video, kalian bisa dapat notifikasinya. Oke. Kalau kalian mau mengomentari tentang video ini, tentang interview gue sama beberapa orang yang ada di sekitaran Circle K dan juga Bondi, gimana menurut opini kalian gitu loh, karena masing-masing opini kan kita punya opini yang berbeda-beda gitu loh. Jadi pada intinya gue cuman mau ngasih pesan buat kalian yang terkena impact atau terkena imbas dari virus COVID-19 ini, dan apalagi yang sekarang dengan ada varian baru Delta. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesabaran, tetap tawakal, dan jangan menyerah gitu loh. Seperti pesan gue, always stay safe, stay healthy, and think positive. Karena menurut gue kekuatan pikiran ada di dalam kita, karena itu akan merefleksi ke tubuh kita. Kalau kita mempunyai pikiran yang selalu negatif dan pesimis, tidak optimis, itu akan tersalurkan ke badan kita gitu loh. Jadi mudah-mudahan kalian semua yang ada di belahan dunia manapun, kalian semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini jalan-jalannya sama gue, dan sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Oke? Outland signing out. I'll see you guys soon. Ciao ciao.